Good day, Bishops! Welcome back to me and to you, Char. Welcome back to our channel, Love on the Guitar, for today's video. It's been really a while. Now, welcome to my channel, Yaku Earl Vlog. So, you might be thinking, oh, nabago na di ay. Yes, mga Bishop. Nagbago na ang Miss Universe, na nagbagong era ang Miss Universe. Kita pa ba ka, Char? So, it's a new year, new life, new beginnings, new opportunities for us. And, of course, this channel will still be the same in terms of the content and what I do. So, again, my name is Earl Francis. The channel name is Yaku Earl Vlog. And I do reviews, tutorials, or we'll talk anything interesting. So for today's video, we will be doing unboxing and a sort of like a little bit of a review of the product that I purchased recently, and you will be seeing that today. So without further ado, we'll go ahead and start. So, muna ni mga Bishops, no? Nag-unbox na ta. So, by the way, this is a gaming chair na na-purchase na ko sa Amaya Furniture Gaming Chair. It's actually the name. Hindi. Amaya Furniture Gaming Chair. Computer chair, massage chair, office chair, and swivel chair. Oh, di ba? Social. So, muna siya na nag-unbox na ta. Ito nang ipang kuan. By the way, ang name sa Shopee kay Amaya Furniture. So, muna siya. Now, makikita na to kung unsa ang color nga itong gipili. Diba? So, matong ipang remove ang mga kaning mga metal niya. Uy, dayon. Kana, pang unbox na to na siya diha. Pang kuwaon na to siya. No, medyo bugat-bugat yun siya mga Bishops. It took 1 week ang pag-deliver ani. No, medyo dugay-dugay yun siya. And so it's affordable yung price ani niya. Medyo affordable ra pud siya, no. Kay normally ang range sa gaming chair in the market would range from 2,500 muna ng pinaka barato, and then 10,000 to 12,000 po ng pinaka mahal katong quality na sad. So for this chair, barato ra gyud siya, Bishops. Very affordable ra gyud siya. Nya sa Shopee kay ang price ani is 1,880 ra gyud siya mga Bishops. Very affordable. And then including the shipment fee, it's 2,764. O diba, asa ka? So sa halagang 2,764 na anak kay gaming chair. No, so for me it's a premium feel, no, kay kanang leather, made of leathers nya, naa siya kanang mga steel, oh diba? So screw sa na diha, make sure nga hugot kay para mo daog sa atong kabugat. And by the way, mo din na ang iyahang kanang murag sana kanang basta tungtunganan sa inyong tiil kung gikapoy mo. This includes as well massage chair po na siya, or massage chair na siya massage nga kanang murag machine nga ipilit nimo sa luyo, and then naapod siya kanang para mura siya cushion sa imuhang neck diha, ibutang na niya sa kuan, so maka relax mo. So mo hayang po ni siyang hayang, so mo incline, incline ba na, basta ka na nga mo hayang niya, ma-adjust nimo ang katason na. So sige lingkod, nakadaog ra sa kabugaton niya, i-move po na nimo nya, limpyuhan na nimo ang mga hugaw kana nya, ikuan sige trapo dayon mabasa-basa ko na is manual bisag wala kasabot nya kana mo ning ipang kuan screw, ipang butang ang mga kanang screw gyud mayo, i-make sure na dapat
nindot ang pagkabutang hugot, no? Hugot sa pagtuo, charis. So kana dayon na tanaw nimo sa ilawom kung okay na ba. O nya kana. Sige, ang ligid tanawon po na nimo ang ligid kung okay na ba. So kana dayon. Nya ikaw man na pod. So ayan na sana na dayon ini ka human kay lingkod-lingkod. Diha, sige. Trapuhan gamay. Si ana ni-adjust ang camera dayon. Kana nya sige dayon muna akong giingon mga besyowaps nga naa siya inclusion nga kanang neck cushion. Sige dayon kamana mga alcohol nya trapuhan dayon suwayag lingkod pak tora pak times 2 peace sign, and this is the finished product. There you have it mga Beshuap. So that's it for today's video. I hope you learned something. Now for those who are planning to buy, I hope that this is basically a sign if you wanted to buy and purchase a gaming chair. I hope that it helped you like check other options perhaps if you wanted to like get other options or other like brands that is available in the market. And please don't forget to share some love, click on the subscribe button and the notification bell so that you will be notified if there will be new uploads like this. So thank you again for watching, and I will be seeing you on my next one. Bye bye.